माता की और लफ्ज भारत माता की वंदे वंदे बीजेपी बीजेपी एजीपी एजीपी नरेंद्र मोदी जी जेपी नड्डा जी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया चंद्रमोहन पाटोरी डांगरिया अतुल बोरा प्रमोद बड़ो परमा साइंगिया दुई चारिटा कथा पंचायत निर्वाचन और देशर सामग्रिक विकास सन्दर्भत मैं कबर कारण चेष्टा करिम। आमी सकले जानो जे भारतवर्षत जी पंचायती राज व्यवस्था এই पंचायती राज व्यवस्था आरम्भणि হৈছিল 1992 सनत 1992 सनत आमार देशर संविधानर 73 संख्यक संविधान संशोधनीर जरियते भारतवर्षत তিনি খলপীয়া जी शासन व्यवस्था पंचायती राज এই पंचायती राज आईनলৈ रूपान्तर হৈছিল। देशखन आगबाढ़ी যাব লাগিব এই গ্রামোদয়ের পৰা আৰম্ভ কৰা যাত্ৰা গ্রামোদয় সর্বোদয় অন্তোদয় और राष्ट्रोदयर এই চাৰিটা সংকল্পক আমি पंचायती राज व्यवस्थात সমাহিত কৰি যাতে গ্রামাঞ্চলৰ ৰাইজকো আমি সৰ্বস্তৰত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো সকলো দিশত যাতে উত্তৰণ ঘটাব পাৰো সেই লক্ষ্যৰে पंचायती राज व्यवस्था চৰ্দাৰ ৰাইজ बहुते भावे पंचायतत केजनमान प्रतिनिधि निर्वाचन कराई दिम जीपी मेम्बार जिकाई दिम आंचलिक मेम्बार जिकाई दिम आरो आमी जिला परिषद जिकाई दिम आमार पंचायत हबो आमार पंचायत ठीके हबो जिकाले पंचायत हबो आरो हे पंचायतर लक्ष्य और उद्देश्यक जदि आगबঢ়াই লৈ যাব লগা হয় তেনে হলে সকলো प्रतिनिधि সকলো ৰাইজৰ মনত বা শাসনলৈ অহা দলৰ মনত प्रतिनिधिर मनत এটা আন এটা সংকল্প দিনে নিখাই অনবৰত এই সংকল্প জীবন্ত হৈ থাকিব লাগিব। সেই সংকল্পটো হৈছে সেৱাৰ সংকল্প ৰাইজৰ সেৱাৰ সংকল্প। সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কয় সেৱাই সংগঠন। কোনো সরকার যদি সফল হৈছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার রাজ্য সরকার आज पाटोरी डांगरिया आमार मजत बहि आछे 85 सनर पर राजनीतित आछे भारतवर्षर अहोमर राजनीतिर एकेबारे नारी भुरी जना मानुह नारी भुरी जाना सब चिनि पाय कत की कार कत की होइছে। आज पाटोरीदार निचिना नेता बीजेपीत आछे कांग्रेसत नाई पाटोरीदार निचिना नेता ইয়াত কোন নেতা আছে কেনেকুৱা নেতা আছে এইবিলাক কথা মই কবলৈ নাযাওঁ।